Kapsa ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka o Kristo ang tugaw dayang. Nung nawag kakabsat kagagayam ti pamati, ada tayon Apo, iti may kapat a Domingo ti Kwaresma, ket iti may kapat a Domingo ti Kwaresma, ket isu ti mawawagan nga Domingo iti letare, wenno Apo ket daytoy ket kunatayo ragsak. Nga iti sagot, ti intay nga panagdalyasat, ti upat nga pulong aldaw, ket umadanen iti panakairambak, iti festa, ti panakakungar, ken iti panakarambak, iti makaisalakan nga aramid ni Kristo, wenno iti festa ti Paskwa. Kunatay garuda po letare, gapuanan ta, iyawis na kada tayo, nga intay man nga kitaan, iti kay papanan na kin pakabuklan na daytoy, nga aramid tayo, iti panagtultulnog tayo, iti Santa Quaresma, dagiti aramid ti Santa Quaresma, ken karunaan, tintay man na po nga panangibigbig, iti pakabuklan na, iti panakisalakan tayo. Dagiti na ibasa sa wen nakadatayo nga numan pa'y nagsukir ti tao, amasansan nga isu iti aramiden ken maraaramid tayo. Ti panagsukir, haan nga panagtungpal, haan nga panagtudyo, no diket masansan ti panakalipat, nga daytoy ket iladawan ti panagdalyasat dagiti Israelita, ket numan pa'y haan nakapagpudno, ket numan pa'y nagpungtot ti Diyos. Ngem ti Diyos haan na, natalikudan ti karina, ken ti kinasiyasino na nga napudno, dagiti anak na. Isa kapsat king gagayem, makita tay Apo, nga uray, nga ti Diyos, ket kunatay Apo, God has also a way to show that He has been also frustrated. No? Gapuanan ta, we have not been so faithful, but still God is God. Ti Dios ket Dios. Hanna matalikudan ti kinasiyasino na, ngem arakupin na tay lata, ayaten na tay lata, uray no nagbasol, ken hantay nakapagpudno. Ti may kadwa may basa, may palpalagip garot kadatoy ti pakabuklan ti panakaisalakan tayo. Nga ti panakaisalakan tayo ket aramid ti Dios. Nga ti panakaisalakan tayo Apo ket sagot ti Dios kadatayo. Our salvation is a gift freely given by God. Our salvation is unmeritedly given to us. Nairanta nga maited kadatayo. Mairanta nga datayo ket may salakan. Ngem nalatak nga kuna iti Ebanghelyo. Gapu iti ayat ti Dios kadatayo. Inted na ti kakaisu ng anak na. Tatno kasta maisalakan tayo, ket mayatdaan tayo iti biyag nga agnanayon. Nga daytoy Apo ko na tayo in this fourth Sunday of Lent, would actually bring us to the centrality of the very message of the salvific works of our Lord Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him may not perish, but will have eternal life. Masansan na po daytoy. It is a common biblical verse. But in fact, this is the very center of the good news, of the wonderful story of God to us. Letarya po gapuanan ta, pakabuklan na daytoy, ngayon tayo kuma nga awaten
Tinununig nga kay papanan na tinindaklan nga ayat ti Dios kadatayo. Asimbuluwen iti krus na Apesus. Because for so many of us, kaduan kadatay apo kat umuna, no hintay mingmingan ti krus na Apesus. Iyawis na kadatayo nga naduma-duma ti panakaawat tayo ti daytoy. Ti kaduan apo kat we see cross as sign of humiliation. Because when we see the cross, it is a burden to carry. The cross would symbolize the difficulties of life that we carry along. When we see the cross of Christ, it speaks about our problems. When we see the cross of Christ, we see the unending challenges of life. When we see the cross of Christ, sometimes we feel that we are losing our hope. Generally, cross would symbolize what we call burden, losing hope, unending problems and struggles of life. And this is one way of understanding the cross of Christ. But in this letter Sunday, today ti Apo Domingo, may palpalagip garod kadatayo nga haan nga iti krus na Jesus, ket haan tayo nga kitain nga isu iti manglaped, ti panakapukaw, iti namnamakin kapapanan ti biyag tayo, no diket di iyawis na kadatayo, nga atiket simboluwen, iti namnama tayo iti Diyos. Nga iti krus, ket isu iti namnama tayo iti Diyos. Nga iti krus, ket isu tinindaklan nga ayat ti Diyos kadatayo. Ken iti krus, ket isu iti salakan tayo. Numan pa'y kunatay Apo, nga itirik na tayo, ken panunot, ken nakem tayo, haan tay Apo nga maigawid. Nga nung tekit kitain, we simply see the cross of Christ in the human understanding. And sometimes we see that we don't see that the cross of Christ is more than, because this is the very meaning of the very great love of God to us. Kunatay garuda po, ti Diyos ti umuna anangayat kadatayo. Ti Diyos ket isulata iti mangay ayat kadatayo. Ken ti ayat ti Diyos kadatayo ket napuan kaasi ken pamakawan kadatayo. That the very love of God to us is a love that is so merciful, a love that is so forgiving. And this is the reason why that God has given us His only Son so that we will be saved and may have life in the fullest. Nagpintas po, gapuanan ta iriing na kadatayo, at idaytoy may kapat a Domingo ti Quaresma, intay man pagpanpanunutan, nga iti ayat ti Diyos, nga isu iti makagapo, amang ited namnama biyag kadatayo, ken ragsak kadatayo. Isod gabsat ken gagayem makita tayo po, nga iti krus na Apo Jesus, ti siya sino man ang mamati ken kuana, maisalakan, ken madaan ti biyag. Isod gabsat ken gagayem, the cross of Christ, when we look at Him, will actually save us and lead us to think
that more than anything, this is how God has loved us so much. Iti bait, iti mapaspasaran, arigrigat ti biyag. Nga awan sa bali, nga adu dagiti salsalsod tayo. Nga daytoy ket kuna tayo, paset ti kinatao tayo. We seldom ask questions when we are faced of great difficulties in life. Even into the point that we lose our hope. Even to the point that we lose the sense of God, of His existence, ti kinadana po Diyos. But you see, when you ask the very question, ay ayaten na kadina po Diyos, in silence. And when we open our eyes widely and look at the very image of the cross, this is what He says. He has loved us more than what we thought. Isot kapsat king gagayem nagpinta sa po tasapay kuma. Tiday tuy ngayon tayo nga panagdalyasat ti panawen ti Kwaresma nga ti letare ket na sawan asidigan. Ada tayon ti kagudua nga panagdalyasat. Ken umadanen nga panagrambak tayo tasapay kuma agbanag daytoy. Amang balbaliw ti panagpanpanunot tayo. Amang balbaliw itirik na tayo. Ket sapay kumagarod, agbanag ken agbalbaliw met ti panagbiag tayo. Aduman ti saludsod tayo. Ngem sapay kumagarod, mabirukan tayo iti panawen. Nakitaan ken riknain tayo. Tinaindaklan nga ayat ti Dios. Aseng buluwen iti krus ni Jesus. Ti ayat amamakawan ken mga asi kada tayo. Kakabsat, God has loved us first. And God's love is constant, merciful, and forgiving to us all. Amen. Tumagder tayo.